Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak brosur Ahad 2 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah, tentang riba lanjutan. B. Riba fadl. Riba fadl adalah tambahan tertentu pada tukar-menukar barang ribawi. Di dalam hadis disebutkan, An Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Az-zahabu biz-zahabi wal fizzatu bil fizzati wal burru bil burri wasya'iru bis-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bisawain yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang bagus, gandum biasa ditukar dengan gandum biasa, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, sepadan dan sama, dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda, maka jualah sekehendak kalian, asalkan dengan tunai dan serah terima langsung. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1211 nomor 81. An Nabi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Az-zahabu biz-zahabi wal fizzatu bil fizzati wal burru bil burri wasya'iru bis sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin faman zada awistazada faqad arba al akhidhu wal mu'ti fihi sawaun. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, gandum yang biasa dengan gandum yang biasa, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sepadan dan secara kontan. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba, baik yang meminta maupun yang memberi, padanya adalah sama. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1211 nomor 82. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tamru bit-tamri wal khintatu bil khintati wasya'iru bis-sya'iri wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin. Faman zada awistazada faqad arba illa makhtalafat alwanuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurma dengan kurma, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, gandum yang biasa dengan gandum yang biasa, garam dengan garam, sepadan dan kontan. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, sungguh ia telah berbuat riba, kecuali bila berbeda jenisnya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1211 nomor 83.
An Abil Minhali qala ba'a syarikun li warikun binasiatin ilal mausimi au ilal haji faja'a ilayya fa akhbaroni fakultu haza amrun la yasluhu qala qad bi'tuhu fis suqi falam tunkiru zalika alayya ahadun fa ataitul bara abna azibin fasa'altuhu faqala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa nahnu nabi'u hadzal bai'a faqala ma kana yadan biyadin fala ba'sa bih wa ma kana nasi'atan fahuwa riba wa'ti Zaid bin Arqamah fa innahu a'zamu tijaratan minni fa ataituhu fasa'altuhu faqala misla zalika rawahu Muslim. Dari Abu Minhal, ia berkata, ada seorang temanku menjual perak dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga satu musim atau musim haji. Lalu ia datang kepadaku memberitahukan hal tersebut. Mendengar hal itu, aku berkata, ini suatu perkara yang tidak baik. Lalu ia berkata, tetapi saya telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Kemudian saya datang kepada Al-Bara' bin Azib menanyakan hal itu. Lalu ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kami biasa melakukan jual beli seperti itu. Beliau pun bersabda, jual beli selama dilakukan dengan kontan, maka hal itu tidak dilarang. Sedangkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, maka yang demikian itu adalah riba. Al-Bara' bin Azib berkata, datanglah kepada Zaid bin Arqam karena ia perniagaannya lebih besar daripada perniagaan saya. Lalu aku, yakni Abu Minhal, pergi menemui Zaid bin Arqam untuk menanyakan hal itu. Ternyata jawabannya sama seperti keterangan yang diberikan Al-Bara' bin Azib tersebut. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1212 nomor 86. An Fadhalah bin Ubaidil Ansari qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar bi qiladatin fiha kharazun wa zahabun wa hiya minal maghanimi tuba'u. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizzahabil ladzi fil qiladati fa nuzi'a wahdahu summa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin rawahu Muslim. Dari Fadhalah bin Ubaid Al-Ansari ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, didatangkan kepada beliau berupa kalung dari emas yang ada permatanya. Kalung tersebut dari harta rampasan perang yang dijual. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya permata tersebut dilepaskan dari kalung emas itu. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, emas dengan emas yang sama timbangannya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1213 nomor 89. An Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahmani annahu sami'a Sa'id bin al-Musayyabi yuhadditsu anna Aba Hurairah wa Aba Sa'idin haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha akha Bani Atiyyin al-Ansariyya fasta'malahu ala Khaybar.
Faqadima bitamrin janibin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu tamri Khaybar hakaza? Qala la. Wallahi ya Rasulullah, inna lanastaris sa'a bis sa'aini minal jam'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu walakin mislan bimislin au bi'u hadza washtaru bisamanihi min hadza wa kadzalikal mizanu. Rawahu Muslim. Dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bahwa ia pernah mendengar Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang Ansor dari Bani Adi untuk bertugas di Khaybar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma yang bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma di Khaybar seperti ini? Ia menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli kurma 1 sok seperti ini, kami tukar dengan 2 sok kurma yang jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian lakukan lagi perbuatan seperti itu. Akan tetapi tukarkan yang sepadan atau juallah dulu kurmamu, kemudian dengan uang penjualan itu kamu beli kurma yang bagus. Demikian itulah timbangan. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1215 nomor 94. An Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janibin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu tamri Khaybar hakaza? Faqala la. Wallahi ya Rasulullah, inna lanakhudus sa'a min hadza bis sa'aini was sa'aini bis salasah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taf'al bi'il jam'a bid-darahim thumma bta' bid-darahimi janiban. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat seseorang untuk bertugas di Khaybar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma yang bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma Khaybar itu seperti ini? Ia menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar 1 sok kurma seperti ini dengan 2 sok, atau 2 sok ditukar dengan 3 sok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu lakukan perbuatan seperti itu. Jualah kurma yang jelek itu lebih dahulu dengan dirham, kemudian dengan dirham itu kamu gunakan untuk membeli kurma yang bagus. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1215 nomor 95. An Uqbah bin Abdul Ghafir qala sami'tu Aba Sa'idin yaqulu jaa Bilalun bitamrin barniyin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aina hadza? Faqala Bilalun tamrun kana indana radiun fabi'tu minhu sa'aini bisa'in lima ta'amin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Rasulullah inda zalika awwah ainur riba la taf'al walakin iza aradta an tastariyat tamra fabi'hu bi bai'in akhar tsummashtari bihi. Rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Abdul Ghafir, ia berkata, saya mendengar Abu Sa'id berkata, suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni, yakni jenis kurma yang bermutu tinggi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, dari manakah kurma ini? Bilal menjawab, kurma yang ada pada kami yang rendah mutunya. Lalu saya menukarkan 2 sok dengan 1 kok kurma ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang disebut riba, jangan kamu lakukan. Akan tetapi apabila kamu ingin membeli kurma yang bagus, jualah terlebih dahulu kurmamu yang kualitasnya rendah. Kemudian dengan uang hasil penjualan itu kamu beli kurma yang bagus kualitasnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 1215 nomor 96. An Nabi Sa'idin qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faqala ma hadza tamru min tamrina faqala ar-rajulu ya Rasulullah bi'na tamrona sa'aini bisa'in min hadza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal riba farudduhu summa bi'u tamrona washtaru lana min hadza. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id, ia berkata, didatangkan kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, apakah kurma ini dari kurma kita? Maka orang laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, kami menukar kurma kita 2 sok dengan 1 sok kurma ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah riba, kembalikanlah kepadanya. Lalu jualah kurma kita, lalu belilah untuk kita kurma seperti ini. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1216 nomor 97. An Abdurrahman ibni Abi Bakrata qala qala Abu Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u zahaba bizahabi illa sawaan bisawain wal fizzata bil fizzati illa sawaan bisawain fabi'u zahaba bil fizzati wal fizzata biz zahabi kaifa syi'tum. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, ia berkata, Abu Bakrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian tukar menukar emas dengan emas kecuali yang sama, perak dengan perak kecuali yang sama, dan boleh tukar menukar emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 30. An Nabi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janibin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamri Khaybar hakaza qala la wallahi ya Rasulullah inna lanakhudus sa'a min hadza bis-sa'aini was-sa'aini bis-salasah
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi'il jam'a bid-darahimi summatba bid-darahimi janiban. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seseorang di Khaybar. Kemudian orang itu datang dengan membawa kurma yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah semua kurma Khaybar itu seperti ini?" Orang itu menjawab, "Tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar satu sok dari jenis kurma ini dengan dua sok kurma yang jelek, dan dua sok kurma ini dengan tiga sok kurma yang jelek." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu lakukan yang demikian itu. Jualah kurma yang jelek itu dengan dirham, kemudian berilah dengan dirham itu kurma yang baik." Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 35. Demikianlah pembahasan tentang riba menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.